तो गुचवानते अकुन जो मीटिंग स्टार्ट मानने वाला रहे तो निमान जो भी व्यूज है दर्शक निमा के बहुत बढ़िया लग गया होते तो अकुन गुचा मीटिंग अकुन मानो तो निमाने ने दोन तो नाम है इंद्रा कथा कमनो तो निम लास्ट तक पता रखे रखे तब निम जरूर गुजरा अंगर अंदर ही मीटिंग मन लगे हूँ बालादन तो गुचानते सभापति संपादक और पुनः नाम है सेंट्रल कमिटी का मेंबर हिसाब से हमारी ग्रुप साहित्य सभा पढ़ा करी जय धर्मे बदन और नाता ई कांडो ने तो नम्हाय पहला काजू हुसी ही नलक मंजा करा और नम्हाय मजीन उनका काजूसी के आद शौक शोभा नाम नंदा तो नम्हाय ग्रुप के उनका बिल्तीरी अधीने नम्हाय मदन बेबी बड़ा सदिन शुरुआत ना लगे ना समय से ना ही उनका सुविधा की तो ये नाम आपकी नाम हो नम्हाय प्राइमरी लेवल की कम से कम क्लास 1 3 नामके माने ई साल ही भीतर नाना के कोशिश नाना बोले ना नेक्स्ट आवतरी तो सरकार किसान परमिशन के मूव नते लो यदि नमक ठीक मानो बोले है माते मानो आले तो नमक कुछ मायने बोले आगे परमिशन मत माल के आमोना आगे के आगे नमक नालक दुकान नमक के नाना तो इधर नमक गुरुत्वपूर्ण कथा ठीक है और जिन की पुनः नमाय सेंट्रल कमिटी ही एग्जीक्यूटिव मेंबर 51 मेंबर्स नमागे चार्जना तो इना इधर काय को विषय लिखे नाउतुन मेंबर माने इंक्लूड नानारी आधार निहार इनेक्टिव अपराधे अमनारी इबड़ा नमाय माजेरो ना कथा कमनारी आंगेना इन्ना था उद्देश्य बैठा मूल कथा माने निमागे पर्सन आपका कुछ कथा और रही अधीन तो कथा समय निमाना हो है अधीन आपको मिलके ना कुछ इन्ना उद्देश्य बैठा नहीं करना धन्यवाद ini asaskan pedano asana पे मैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट पर बात करती है विद इन शॉर्ट टाइम माने चुटकी बेड़ानो 10,000 रुपए के महीना सॉरी साल में चीना ने कंट्रीब्यूट करना ये बुकी हमारा अवला सम पास करना होंगे डिस्ट्रिक्ट के पास करना तो फाइनेंस स्टेटमेंट जाते हो हफ्ता वाले प्रेसिडेंट को कहा दास तो बात फाइनेंस सेक्रेटरी साहब फाइनेंस तो बॉस तो ये बात को कि कोई 10,000 अपने डिस्ट्रिक्ट के बात चल रहा है माला अपना के नाम है नायका बात से फाइनेंशियल सेक्टर स्पीक आता है बात से तो अपनी आगे योजना में बिजनेस पे था तो कुछ आने बात से कि जरा नाम है 26 सेप्टेम्बर को प्रोग्राम असली से बिना नाम का ना आधार सेलिब्रिटी था बिना नाम भागा मना ये तो कि नाम है नहीं कि सब देखने बात से इधर के कारण ये संस्था है कि इधर मतलब में नाम बोला था अभी तो सनी के मतलब बात से फंड कंट्रीब्यूशन लास्ट मंथ के अंदर विधि लेके रिप्रिंट ऑफ ग्रुप हमें आगे जो एंड प्रिंट आंसर्स का आज तो सेकंड एडिशन मुद्रा को थर्ड एडिशन के प्रिंट में होती प्रेस स्टोरी आप प्रेस से सेम पुस्तक है कि इसमें मैंने आपकी करेक्शन मंच के लिए करोड़ लिखने की और आसामीज करोड़ लिखने तो आप इसमें करेक्शन मंच के लिए कहीं डॉक्टर नरेश सिंह तैयार चल कहीं तो मैंने डेवलप सुना कुछ मैंने कहीं आगे मैंने साथ के बात मैंने करेक्शन के आसे के आगे चाहिए तो आज हमें क्लास 1 है आपकी संगे चांस अनदर 3 पेजेस तो फर्स्ट 2 पेजेस अंबा की मजून के अंबा की पुनः पेज सजा क्लास 2 के आदि को फलाने क्लास 2 है यानी आदि और के 2 पेज अंदा की और पुनः पेज सजा एना दिन है क्लास 5 के आदमान टू पिक्चर्स के आसा ना भाई डॉक्टर लिंक्स का 10 टू 5 अंचलिक प्राइमरी कमिटी का मामला प्राइमरी कमिटी मार्क करना खातिर को अंचलिक निमन सपोर्ट मार्क कर अंचलिक जब सपोर्ट मार्क जी ना सेंट्रल कमिटी मार्क प्राइमरी कमिटी मंदन निगे तो गांव बा उनते गांव प्रति बस्ती का मार्क की आज ठीक से उठे नहीं है
आज जैसे कि 5,000 होता है 5,000 इंच हो मतलब आंचलिक द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उत्तम उत्तम आज है कुछ 500 हो आशी कुछ 1000 रुपया हो सान बेला झाला चालू बोले नामा सेंटर में बारो कलेक्शन मतलब के प्राइमरी के 5,000 डिस्ट्रिक्ट में मुंद्रा करा नहीं है 5,000 এখন সেন্ট্রাল কে চেলা বলে আলাদা বেটা করতে করতে আর 5,000 টাকা চুন্দরা আনে মানে অনেক কথা আগে কি डिस्ट्रिक्ट कमिटी जैसे कि दूसरी बात तीसरी बात होते कमिटी प्राइमरी कमिटी कामा चला को ताकि आज तक फाइनेंस तो ठीक पाबो बोले আর অঞ্চলিক ডিস্ট্রিক্ট ধরো ডিস্ট্রিক্টে এমান ধরো এমআই ভাই এমআই এম6 কে মুখ তারিখ नु 10,000 तो 10,000 এমান চার্ট है মানে अकाउंट स्टेटमेंट যদি এরা পুরাতন হলে আর এম গলতি হতো এমআই অ্যাকশন লাগবে এই দিনে সিস্টেম है तो बढ़िया करता बात नामा आएगा सो बहुत अप्रिशिएबल है कि और ऐसे कि एम जैसे कि लिटरेरी सोसाइटी में एक पूरा अकाउंट चला के आसानी पूरा जो सेंट्रल में आसानी दिल्ली में पूरा अकाउंट चला को जे एनर खर्च नंस का एनर के कलेक्शन नंस का एनर के इंद्र नमन चला पर आसा फुल्ली रीडिंग नंस का इंदा सेक्रेटरी प्लस एन रीडिंग नंस की ई साले पैसे डाल ये बेटे कलेक्शन मंदे बेगे अन्य कभी नामा मजनू बाग में तो अन्ना से रीडिंग मनी कर तो आप प्रस्ताव आपकी प्रोविजन सर आला को इस बार में अपन एसीसी मंदा का एसीसी होगा अन्य पक्ष धारण करता मारा जो तू एक काम ना था अब तू केनु सीख रहा था पल्ला धरते वो तो सरना धारण होता है एकदम धारण होता तो सब मिथिया बोर्ड जाते ना नहीं ये तो अन्य ना नो फाइनेंस करता रीडिंग मनी कर ना मनु रीडिंग मनी बोले का नाम इम्प्रूव करना तो आगे थी है आज में के सेक्रेटरी कैप्टन बास में तो आसी पाना आज में के तो फाइनेंस करता आप डिस्ट्रिक्ट बन के आउट के नाना लागू उसके पास तो सब वक्त जो करता हो आप मैं सेक्रेटरी जो करता एडमिशन मार के हमारे जायदाद में देने हमारे सेंट्रल कमिटी ही एजुकेटिव मेंबर आगे हूँ राहचार आधी भीतर निहार हो तो नुकसान मंजार बा ने इनएक्टिव रनर ने नाला नाना पूर्ण रनर आदि नंबर 3 नवतुन मेंबर माने निहार डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन नाना करी आदि ने मागे लिस्टर सेंट्रल कमिटी निहार तो ईदरे और यहाँ इनिटिव रनर आदि नाम मना किनारी पर्तन नारी और पुना उद्देश्य बा मेंबर माने भारती नारी तो दिन हमा डिस्ट्रिक्ट का कमियारी दायित्व चिन्ह मंचिता जो निभाए डिस्ट्रिक्ट भी आधारित से आधारित 5 जन डिस्ट्रिक्ट माने सनी को हिसाब करे मेंशन निभागे नामता की रक्षा और ऐसा भी आपका नाम मंचिता तो इना अकुन ना विधि नौकरी दावकरी नालक नानो सेलेक्शन नानो ताकि नाम फॉर्मा दूसरा कितना के नमाय सही सही नालक नानारी अदन चलते नाम दावकरी नाना होता तो नमाय उद्देश्य बड़ा मलकरी बहुत अटनो नाम नालक नाना पुलालदत काला पुलालदत बा जैसे नकी अकबर ना रखता अंदर पुलालदत आगे एक बार सेंट्रल कमिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर अपना बहुत एक्टिव रोल नारी और नालकान भूमि कोणा कुछ अनुपानारी तो अंशा फिर हमारे पहला कमिटी गठन अन्नादी में हमारे प्रायोरिटी मंजूर करा और आ हिसाब से ना गठन नंतर और नतून अंतर्भुक्त नंतर अभी नाम मुख्यमंत्री दिन आलोचना नानो और आनुष्ठानिक नहुआ जिला समूह भर्ती कर मोट 51 जुनिया गठन माना तो दायरा में दिन अकुंती पदार्थ कचना करता है ओकाकिम कचना करा लगो कारण मेघाय तले ये ध्यान सिलेक्शन अंदर और आगे ता न भाई लिस्ट होता रही अदिन होने कैसे नालक नानल नर अदिन आगे नमगे ऑब्जर्व नन्नारी और आदि भीतर नु पढ़े स्टडी नन्नारी अपना काम नानल नर का माना नन्नारी और जो मान नानल रोले आ डिस्ट्रिक्ट रे हो आदि माने टेंशन ना और सुना तो नमाय क्रिकेटर से थोड़े कौन पट्टा की मेंता आगे यानी समाज चलता नमाय आगे मेंबर का जन रहा सर और एका से डिस्ट्रिक्ट नो नालक नानल नर अपना डिस्ट्रिक्ट का आर निजेम अभी नापोर करी नेकान अंबाला को अभी निहा तालिका कमेंट्स तो करना मेन मैंने प्रिलिमिनरी मैंने थैंक
थैंक्स अलग सेल्फ थैंक्स अलग जे नाम से सर्विस अलग अंदर के प्रमोट ना अंदर नेक्सियम कल्चरल भाषा तो अभी मेन कथा आ नामाय मजे दरकार रही चैलेंज ना फ्री सर्विस आज के बहुत ये 20th सेंचुरी फ्री सर्विस मैंने बहुत बहुत वैल्यू रही मैंने बहुत वैल्यू रही जे नाम फ्री सर्विस जामा गति के नामाय माथे तो उनका पूरा टीम कमाल को खाली मैया मल्ला अंतर नाम फ्री सर्विस कम से कम भाषा कल्चरल प्रमोट करना और इन 8 साल मजा करा जे इस 8 साल के समय चिच्चा के तो मैंने पूरा धन्यवाद चाहिए और आगे से नानो जिन ये 8 साल कम से कम थोड़े खुलियो मेच्योर्ड मन करता जे लोगने अक्सर स्टार्टिंग तो मेच्योर फुल्ली मेच्योर नहीं हो लोग कम से कम एक्सप्रेस थोड़े और मैंने इन द मीन टाइम इंदिरा मंदिर सरकार हमें सहाय ना बहुत मैंने भालो कथा दाव कथा धर्मेशी आशीर्वाद अभी पता लगा चलेगी नेक नियम कल्चरल भाषा की पवित्र चीज हमारे धर्मेशी ना पवित्र चीज और पवित्र चीज के प्रमोट नाना के या के पवित्र मानती ही कला लगा मैंने रामायण का भूल मनता तेरा थोड़ा दिन नाना लगा पवित्र चीज बचा बा के पवित्र मानती ही कला लगा तो सेहे लेके धन्यवाद चाहिए खरगोश मल्ला कछुआ लेके कला लेकिन ठीक से धीरे धीरे भालो काम नंपिटा लगा अभी मेरी कथा है तो बहुत हमारी स्पीच में के मीडियम शायद पूर्व भाषा मीडियम मिशन आसाम में माँ का मामला है खाली सब्जेक्ट होता सब्जेक्ट MI लिख सकते हैं मीडियम तो मामला सब्जेक्ट हिसाब से मतलब फूल बनाना लगा खाली कि बहुत बोरो का वाना नाम बोरो माचे मीडियम काम के बहुत मतलब अंदर बोले कंपटीशन इज ड्यू टू बोरो मीडियम पढ़ना स्टूडेंट्स अगर 60% रखना तो कॉलेज में इंदिरा मन इंग्लिश मीडियम माना अपना 7 डिवीजन में माना इंग्लिश मीडियम का ठीक है जे न हो मीडियम मतलब तो सब्जेक्ट हिसाब से प्रमोट ना भाषा जो बहुत मैंने चेष्टा करना लगता और ऑलरेडी जो भी बड़ा सी लीडरशिप को टेक्स्ट बुक मैंने तो इन है साजिश है कि आज ही पसंद हुआ 2-3 जन रिसोर्स पर्सन पाला और पूरा कम जानते रहा साजिश फांडो बच्चा के एवं कम्युनिटी से नाना को खातो क्लास इंटरेस्ट पैसा मोटामोटी दूसरा कथा जुइन अकाउंट की कथा है देश को लगे आसान बाहर पैसा थोड़ा अंगोज का मामला तो कन्फर्मेशन चाहिए कन्फर्मेशन होना पड़ता ग्रुप की चीज बोले भालो मान खाली कि पैसा ही कथा तो पैसा तो लगभग प्रमोट करना एक धर एक्सटर्नल मेन मैंने प्रिलिमिनारी काम देखे नाम प्रमोट नाना के संगठन अनुसार संगठन ही यदि मजबूत मार हो तो एका से प्रमोट ना एका से काल हो एका से ना तो स्थान कथा देखिए नाम जेहेतु पवित्र चीज ही प्रमोट करना के संगठन मजबूती देखी तो नाम माने बाकी जैसे कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नासा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नामाय म्हणजे पूरा ढोल मादल नागरा बजा के मैंने एकदम प्रमोट ना नाम तो
नाम उठा पॉलिसी अलग नहीं चिंता नहीं खाली कि अल्टीमेटली बहुत मतलब हाँ असना कारण तो रिजल्ट आउटपुट नहीं 25 साल 30 साल 40 साल मानला इंद्रा रिजल्ट है मामला एक कॉमन पॉलिसी तो नाम उठा प्रमोट नाना की भाषा भाई कल्चर पर पॉलिसी अलग मैंने सेक्रेट मिशन मैंने सेक्रेटली कला लगे मैंने आदिमकाल छात्र एसामिस तो मैं এইকাৰণে মানে কৈছোঁ এই কথাটো যে আমি মানে কমন যিটো পলিচিৰ জৰিয়তে যিখিনি আদিবাসীবিলাকৰ আমি কাম কৰি আছোঁ সংগঠনে ৰিজাল্টটো আমি খুব কম পাইছোঁ তাৰ মূলতে হ'ল কোনটো যে আমি পুৰা ঢোল মাদল বুজাই আমি নিজৰ বস্তুটো কৰি আছোঁ তো আমি বহুত ওৰাওঁবিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতি কলা কৃষ্টি প্ৰমোচন কৰাৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এটা ছেক্ৰেট মানে গোপন এটা হেৰি ল'ব লাগে कारण आम्ही ओनली फॉर एटा कम्युनिटी आदिवासी भितर ओनली उराव कम्युनिटीक आम्ही क्वालिफाइड কৰিব খুজি আছোঁ কোৱালিটি ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান ছিক্ৰেট মিছনটো ল'ব লাগে আৰু সেই ছিক্ৰেট মিছনৰ ভিতৰত ধৰক এতিয়া আমি যে বহুত ডাঙৰ গেদাৰিং কৰোঁ মাছ গেদাৰিং বিলাক এইটো কিমান ইয়াত এলিজিবল হয় ছিক্ৰেট মিছনৰ ভিতৰত প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে আমি তো খরচ বহুত 5 লাখ 10 লাখ 20 লাখ করে দিই হ্যাঁ কিন্তু আলটিমেটলি রিজাল্ট প্রমোশন ভাষা সংস্কৃতি কলা কৃষ্টি প্রমোশনের নামত রিজাল্ট কি আছে হাতত একটু রিজাল্ট আমি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি খৰচ কৰিছোঁ 10-12 লাখ এটা আপোনালোকে মাইণ্ডত খেলি ব্যক্তিসকল আছে মই কথাটো ভাবিছোঁ যে আমি ওলাওঁ জাতি এনেকুৱা এটা আদিবাসীৰ ভিতৰত এনেকুৱা জাতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে যি জাতিয়ে ভৱিষ্যতে গোটেই আদিবাসীকেও ৰল কৰিব আর এই কমপ্লিট সিক্রেট মিশন যদি আমি যাব তো সেইকাৰণে আমি যদি ঢোল মাদল বজাই যাওঁ আমি রোল কৰিব নোৱাৰিম আমাৰ পলিচিটো কম পাই মই এক্সাম্পল আজি 50 বছৰ ধৰি আমাৰ জনজাতিকৰণৰ কাৰণে কি হৈ আছে আমি কি কৰিছোঁ আন্দোলন কৰিছোঁ তাৰপিছত 96ত বড়োই আমাক মাৰাৰ পিছত আমাৰ আশা জন্ম হ'ল বহুত মানে বিদ্ৰোহী সংগঠন হোৱাৰ কাৰণে আমি তো বহুত আন্দোলন কৰিলোঁ কিন্তু কোনো মানে অফিচিয়েল কামটো আমাৰ আগবঢ়া নাছিল আমি 2011 ৰিটায়াৰ্ড IAS অফিচাৰ ৰমানুজ সৰপুৰ সাহিত্য ফুল্লি ইনভলভ আছিলে একদম সক্ৰিয়ভাৱে তো কি কৰিলোঁ গোটেই অফিচিয়েল কাম আমি চিক্ৰেটলি ৰাখিলোঁ বহুত মানুহে নাজানে আমাক কুৱেশ্যন কৰে যে NC কি কৰিছে আমি একো কৰা নাই কাৰণ আমি আপোনালোকক ঢোল মাদল বজোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি ছাকচেছ হৈছোঁ সেইকাৰণে ছাকচেছ হৈছে 2015 চনতে আমাৰ এথনোগ্ৰাফিক ৰিপৰ্ট বহুত যিমান ল ডিপাৰ্টমেণ্ট কমিশ্যন আজি সব পাছ কৰি পেলাই বিলত চেণ্ট্ৰেল কেবিনেট এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে 2015 চনতে মানে কৈছিলে ষ্টেটৰ 2016 আকৌ ঘূৰাই আনে আকৌ 6 জনগোষ্ঠীৰ লগত মিক্স কৰি 2019 চনত 9 জানুৱাৰীত ৰাজ্যসভাত এমেণ্ডমেণ্ট বিল এখন দিলে গতিকে এই যে আমি 2011 পৰা 2015 চনত কোনো নাজানে কিন্তু কমন লিডাৰবিলাকে একচুৱেলি NC কি কৰিছে কিন্তু তাৰ ৰিজাল্টটো আমি এই 2019 পাম 2015 পাম গতিকে এই যিটো মিছন গাঁও জাতিটো আমি ভাৰতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আমি দেখাই নহয় আমি এটা ছিক্ৰেট মিছন হ'ব লাগিব অনৰ্থক পইচা আমি খৰচ কৰি মই ভাবোঁ তাৰ ৰিজাল্ট দিব নহয় আজি মহাসভা আছাই মহাসভা আমি পালোঁ জাতিৰ মহাসভা ৰিজাল্টটো কি ৰিজাল্টটো খুব বেছি মই ভাবোঁ প্ৰথম বহুত MLA মিনিষ্টাৰবিলাক আহি হেৰি কৰে প্ৰমিছ কৰে লাষ্টত কি হয় যদি আমি চাওঁ তুলনামূলকভাৱে আজিলৈকে আমাৰ লাজ লাগিছে আজি 25 বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ গুৱাহাটীত এটা হেড অফিচ নাই আমি ইমান সময় যে ত্যাগ কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ ইমান গতিকে মই কোনো সাহিত্য সভা মানে এটা ছিক্ৰেট মিছন লৈ আগবাঢ়ো আমি ইমান হুলস্থুল কৰি ইমান স্পীডলি দৌৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমাক কি লাগে টেক্স মই টেক্স কাৰণে আপোনালোকে মানে পুৰা কৰিছোঁ আনকে কৰিব কৈছোঁ আগতো কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি টেক্স চপোৱাৰ কাৰণে পইচা লাগে আমিও মানে ব্যৱস্থা কৰোঁ যিমান পাৰোঁ আমি গতিকে অহাৰ সকলোকে মই এইখিনি কথা সাজেষ্ট কৰোঁ যে
আমি পুৰুষ বা এই উৰাও সাহিত্য সভাৰ মঞ্চত থাকি আমাৰ ভাষা কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতিক প্ৰমোচনৰ কাৰণে আমি ছেক্ৰেট মিছন তৈয়াৰ কৰিব লাগে। ডিষ্ট্ৰিক্টেই হওক চেণ্ট্ৰেলৰ তলত হওক এইটো কাম আমি প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়, আমি কৈছোঁৱেই অলৰেডি যে আমি যে ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ এইটো আমাক নিজকে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। জাতিটোক আমি উদ্ধাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ। বহুত কথা কিছুমান আমি নুশুনি পেলাই আমি ধৰক নিজেও ডিউটি কৰিব লগা সাহিত্যৰ মঞ্চত থাকি সেইখিনি আমি মনে মনে কৰি থাকিব লাগিব। আৰু কিছু কথা পলিটিকেলৰ কথা ওলাইছিল, হয় তেখেতে ভাল কথা কৈছে যে পলিটিকেলি ইনভলভ নহ'লে আমি কেনেকৈ বস্তু নালাগে, এইটোও লজিক আছে। আৰু এইফালে চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে কৈছে যে বোলে পলিটিকেলি ইনভলভ থকা মানুহ হ'ব না, তাত দুটা মিটাৰৰ লজিক বেলেগ বেলেগ আছে। এটা হ'ল, হয় আমি যদি মই যদি এটা কংগ্ৰেছৰ মেম্বাৰ আজীৱন সদস্য হওঁ বা বিজেপিৰ আজীৱন সদস্য হওঁ বা অন্যান্য ৰাজনীতি, তাতে বাহিৰতো লিখা আছে কনষ্টিটিউশ্যনত যে এই মানুহজন ইয়াত থকা মানুহজন কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত হোৱা কথা নালাগে। কিন্তু মেম্বাৰ হোৱাটো বেলেগ কথা আৰু ইনভলভটো বেলেগ কথা। আজি আমি ধৰক আজি 2004 চনতে আমি চিষ্টেম কৰিছোঁ। আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আহিছোঁ, আমি উঠা বহা পলিটিকেল ডাইলগত আমি উঠা বহা কৰিছোঁ। পলিটিকেল ডাইলগ মিনছ এইটো নহয় যে খালি আজি বিজেপি আহিলে বিজেপিৰ থকা মানুহে তাত তাতো আমোলা বিষয়াই CS অফিচাৰ তেওঁলোকতো পলিটিকেল নাম। গতিকে ইনভলভটো বেলেগ কিছু সদস্য। আমাক কোৱা হৈছে যে সদস্য যিবিলাক আজীৱন সদস্য আছে পলিটিকেল পাৰ্টি তেওঁলোকে ইয়াত মেম্বাৰ হ'ব। ইনভলভ যেনেকৈ চাইডেদি ইনভলভ, কাৰণ আমি যদি ৰাজনীতিৰ গোটেই বস্তুটো চাওঁ, ৰাজনীতি ঘৰতো চব আৰু গণতান্ত্ৰিক এটা সমাজ ব্যৱস্থা। কাৰণ গণতন্ত্ৰ দেশত গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে পৰিচালিত আৰু গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত গণতন্ত্ৰৰ যিটো মূল ৰাজনীতি সেইটো সোমাই থাকে, পৰিয়ালত থাকে, সমাজত থাকে, চবতে থাকে। গতিকে বেলেগ বেলেগ বস্তু আমি বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীত চাব লাগিব। যিয়ে নহওক মই ভাবোঁ এই সদস্যটো হ'ব নালাগে। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমি নিজেও জনা আছোঁ যদি আমি ইনভলভ হৈ আছোঁ কোনোবা ৰাজনৈতিক দলত, তেতিয়াহ'লে মই মোৰ সাহিত্য সভাত মোৰ চাইডে টানি লওঁ, তাৰ বিনিময়ত ৰিজাল্টটো সাহিত্যে কি পাব সেই কথাটো মই নিজে এজন বিশেষ পাৰ্চন, মই কনচিয়াছ ব্যক্তি হিচাপে মই উৰাও জাতিটোক এটা মানে লিডিং লৈ আছোঁ। তো মই নিজেও ভাবিব লাগিব যে মই কিয় মানে সংগঠনক টানি। তো এই কথা যে নিজৰ কথা ডিপেণ্ড কৰে। মই বিশেষ আৰু নকওঁ, মোক আজি সভাপতিয়ে কথা কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ক্ষেত্ৰত সকলোকে মই এতিয়া কওঁ যে আমি সকলোৱে এটা টিম হিচাপে জাতিটোক মানে উদ্ধাৰ বা জাতিটোক ভাষা কলা কৃষ্টি প্ৰমোচনৰ কাৰণে লাগিছোঁ। নিজকে প্ৰথমে ধন্যবাদ দি আন এজনক ধন্যবাদ দি পেলাই আমি কিছুমান ছেক্ৰেট মিছন তৈয়াৰ কৰিব লাগে। মই বাৰ বাৰ এই কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ সমাজত মই আৰু অলপ মানে আজি যদি অসমৰ গোটেই আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ যদি স্থিতিটো চাওঁ, মই নকওঁ যে আমি বহুত খাব নোপোৱাকৈ আছোঁ, কিন্তু কোনটো স্থিতি আমাৰ বেয়া যে আমি ভৱিষ্যত ইয়াত জীয়াই থাকিব পাৰোঁ না নাই, সেই কথা এই ষ্টেটাছটোহে আমাৰ ইণ্ডিয়ান জানো আছে। আমাৰ ভাষা বাচক কিবা বাচক সেইটো বেলেগ বেলেগ। আমি ইয়াত ভৱিষ্যতে মানুহ হিচাপে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আমি পাম নে নাই, এই কথাটোহে ইণ্ডিয়ান জানো আছে, বিপদত আছে। গতিকে তাৰ কাৰণে যে হ'ল আমি আদিবাসী হৈ এটা মঞ্চত থাকিব লাগিব। বুঢ়া মুণ্ডা চৰকাৰ সেইটো বেলেগ বস্তু, তাৰ অধিকাৰ আছে, ৰাইট মানে অধিকাৰ আছে। সকলোৱে জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ নিজৰ ভাষা কলত লৈ বচাই ৰখা। কিন্তু এই যে হ'ল আমাৰ এটা বাস্কেটত তেওঁলোকে চাই আছে হা, যে চৰকাৰ বুঢ়া মুণ্ডাৰ যিমান আমি চাহ শ্ৰমিক হওক আদিবাসীবিলাক আছোঁ এটা ৰূপত চাই আছে আমাৰ বস্তুবিলাক। তো তাৰ কাৰণে আমি এই কৰি থাকোঁ। গতিকে এই যে বৃহৎ এটা আদিবাসী সম্প্ৰদায় এটা জাতি হিচাপে বা এটা সম্প্ৰদায় হিচাপে আমি একত্ৰিত হৈ আছোঁ। চান্তাল, উৰাং, বুঢ়া, গড় তেওঁলোকৰ ভাষা কলা কৃষ্টি প্ৰমোচন কৰাৰ নামত এই গোটেই যিটো ইউনিটি, এই আদিবাসীৰ ইউনিটিটো যাতে বিনষ্ট নহয় সেই কথাটো আমি সকলো লিডাৰ ভাবিব লাগিব। মই
এক্সাম্পল মই যদি দিওঁতে সান্তালবিলাকে ভবা নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ নাভাবক তেওঁলোকে নিজকে আদিবাসী নকৰে বা সান্তাল নাভাবক আজি নাভাবি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে কাৰণ মই 25 বছৰীয়া যিটো মোৰ অভিজ্ঞতা মই যদি চাওঁ আজি যদি সেই সান্তাল মানুহবিলাকৰ লগত বা সমাজে যদি উৰাং মুণ্ডাবিলাক নাথাকিল মই আগৰ কথাটো নকওঁ 96ৰ কথা কলাই আজি এটা জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰিল হয় নেকি কিয় নহয় কাৰণ আমি ফেচ চাইছোঁ কোনে সহায় কৰিছে কোনোবা উৰাংবিলাকে সহায় কৰিছে উৰাংবিলাকে সহায় কৰিছে উৰাঙৰ বিলাকে এইটোৱেতো হৈছে তো তাৰ কাৰণে এই যে হ'ল আদিবাসী ভাল কিন্তু এইটো নহয় যে আদিবাসী বস্তুটো জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমাৰ ভাষা কলা কৃষ্টি যাতে কোনো বিঘিনি হ'ব নোলোৱাকৈ আমি আৰু সেইকাৰণে মই আগতীয়াভাৱে আগন্তুক যি কাৰ্যপন্থা আমি ল'ম সেইটো খুব স্পেচিফিকেলি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি ল'ব লাগিব যে বোলে এইটো কৰিলে বেড ইম্পেক্ট পৰে নেকি বেড ইম্পেক্টৰ মাত্ৰা কিমান 60 or 40%।